बलून्स, मेरे पास एक भी बलून्स नहीं है। ये है जो ऑलरेडी फूला हुआ है। ये मैंने कल ब्लो करी थी, तो ये है मेरे पास, और कोई भी बलून्स नहीं है। ओके, पुट शारी एंड ब्लो द बलून्स। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माय डियर। पड़े गেল बलूनটা। नेक्स्ट टाइम कैन यू पुट टुमारो बाय वेयरिंग शाड़ी? चुटकी বানাও। এই সত্যি কথা গো, অনেকদিন চুটকি বানাই না। দাঁড়া, এখন এটা ফাটিয়ে আমি চুটকি বানাবো। আমার মেয়ের জন্য একটা বেলুন আছে, দাঁড়া দিচ্ছি। সঞ্জয় কুমার, অনেকদিন পর, বহুত সুন্দর। এই শোনো, বলো। দেখার জন্য করেছি। तुम दर्द हो, तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती। থাক বাবা, গান করবো না। তোমরা আমার গান শুনে হাসবে। मनमोहनी की लिखो? मनमोहनी भाभी, लेट्स गो फॉलो। যা লাইভ স্ট্রিমটা দেখছো একটা করে লাইক করে দাও তাড়াতাড়ি। তুমি সুন্দর সুন্দর, তুমি কত, এই মন শুধু জানি। তুমি কি সুন্দর গো, তোমরাও সবাই সুন্দর। তোমরা সবাই সত্যিই খুব সুন্দর। সুন্দর না হলে তোমরা এত সুন্দর সুন্দর আমাকে কমেন্ট করতে? প্লিজ একটা বলছো, এই বেলুনটা ফাটিয়ে আমাকে চুটকি বানাতে হবে। 10 লাখ কমপ্লিট করো, তাহলে আমি বেলুনটা ফাটিয়ে চুটকি বানাবো, ঠিক আছে? তোরা आगे आओ, आगे आके क्या कहना चाहते हो मुझसे, बोलो। लाइक एंड सब्सक्राइब किया, 8 लाइक्स कंप्लीट कर दो, फिर उसके बाद में ये 4 के चुटकी बनाऊंगी, अच्छे से दिखता। जो दिल से साफ होते हैं वो ही दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर होता है।